السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. جيناكم اليوم بالأول نموذج اختبار لسنة أولى متوسط. تبعوا معايا الاختبار، وقبل ما نبدا ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني، وفي نفس الوقت غادي نخدموا الوضعيات الإدماجية بإذن الله. مع كل اختبار نتعلموا كيفية الكتابة. دونك نبداو في القراءة، قراءة النص والأسئلة، ومن بعد نحلو مع بعض. اللي يبغي يحلها الرابط يلقاه في صندوق الوصف. La pollution par les déchets. Les déchets sont constitués par toute forme d'ordure que les gens ne déposent pas dans les endroits adéquats tels qu'une poubelle. Les personnes qui jettent les déchets par terre, tels que des pleurs de fruits ou des boîtes de conserve vides, salissent le domaine public. Nous désignons parfois ce type d'individus comme étant des machines à salir. Les déchets qui ne sont pas collectés de manière adéquate se retrouvent dans la nature et constituent une pollution visuelle ou olfactive. Lorsqu'ils se décomposent, leurs composants, particules de plastique, certaines molécules, etc., sont libérés et polluent l'environnement. Si nous voulons que notre pays soit propre et beau et que la population, la faune et la flore de ce dernier soient protégées, nous ne devons pas jeter des ordures n'importe où. Il n'est pas difficile de déposer une boîte de conserve, une bouteille, un sac plastique ou un morceau de carton dans une poubelle, plutôt que de le jeter n'importe où. Très bien. نقراو الأسئلة ومن بعد نشرحهم مع بعض. إذن choisis la bonne réponse. كما دائما عودناكم choisis اللي هي اختر الجواب الصحيح. Dans ce texte, l'auteur parle de la pollution aérienne, de progrès scientifiques, de la pollution causée par les déchets. نختار الجواب A, B, C. Relève du texte une définition. Relève يعني استخرج من النص une définition. Réponds par vrai ou faux. Les boîtes de conserve vides et les pleurs de fruits jetés par terre polluent la nature. Les déchets qui ne sont pas collectés de manière convenable constituent une pollution sonore. Si nous voulons que notre pays soit propre et beau, nous devons jeter les ordures n'importe où. D'accord ? Numéro 4, choisis la bonne réponse. Les personnes qui jettent les déchets par terre tels que des pleurs de fruits ou des boîtes de conserve vides salissent le domaine public. Dans cette phrase, l'auteur a utilisé une définition, un exemple ou une reformulation. هذا سؤال مليح بزاف. Relève du texte le synonyme de salisse. Nous devons jeter les ordures dans les poubelles afin de préserver l'environnement. Le rapport exprimé dans cette phrase est la conséquence, la cause ou le but. نختار واحدة منهم. Réécris, عندي سؤالين. Réécris la phrase en remplaçant afin de par un autre mot. طبعا le mot هذا لازم يكون عنده نفس المعنى. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé présent de l'indicatif. كاين تلاميذ اللي يقراو البريزون وكاين تلاميذ اللي يقراو باسي كومبوزي. اللي يقراو باسي كومبوزي صرف الفعل في الباسي كومبوزي، واللي يقرا بريزون صرف الفعل في البريزون. 8. نقراو les phrases. Nous nettoyer notre quartier. Les personnes qui jettent les déchets par terre salir le domaine public. 8. Réécris la phrase suivante au pluriel. Ce déchet nocif est collecté et jeté dans une poubelle. قالك اكتبه au pluriel. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur raconte, prescrit ou explique. نروحوا للوضعية الإدماجية. Ton collègue organise une visite à un cimetière sur les lieux. Tu as remarqué une fumée qui se dégageait de cette usine. Rédige un texte de 8 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras les dangers de cette pollution sur la santé des habitants et sur l'environnement. Bien sûr, utilise le présent, la structure, les procédés explicatifs, définition, reformulation, les expressions de cause, conséquence et de but. هنايا معطاكش وينها pollution.
انت من هاد المقدمه تخرج منها بوليسيون. دوك من بعد نشوفوها مع بعض. واللي خاصو الوضعيات الادماجيه عن التلوث يكتب وضعيات ادماجيه عن التلوث يقين يخرجوا لك كامل واش درنا العام الماضي. طبعا نفس الوضعيات. اوكي نبداو. لا بوليسيون بار لي ديشي. لي ديشي هي القمامه. لا بوليسيون هو التلوث، يعني نوع من الانواع التلوث. عندنا التلوث ولكن بسبب القمامه، خاطر حنا عندنا لا بوليسيون دو لير دو لو دو لا تير، ماشي لا بوليسيون دي ديشي. بار لي ديشي يعني سببها القمامه. قالك هاد لي ديشي تكون عندنا دي زوردور. الناس كي تقيس يعني ما تقيش القمامه في لي زوندروا اديكوا، في الاماكن المناسبه كيما لا بوبيل، يخلي لا بوبيل ويقيس بعيد. داكوغ. دونك كيما قال لك هاد لي ديشي كيما بلور دو فروي، يعني لا بو كيما نقولوا الجلفه حنايا تاع لي فروي، ولا بواط دو كونزيرف كيما تاع الطون طوماطيس ايتترا. ساليس لو دومين بوبليك، يلوث يعني المكان العام. صح. قال لك هاد الانديفيدو، هاد الانسان اللي ما يقيسش القمامه في لا بوبيل نسموه اون ماشين ا سالير، آلة للاوساخ. Alors هاد لي ديشي كوليكتي دو مانيير اديكوات كي نو سون با كوليكتي دو مانيير اديكوات، يعني ما داروش كل حاجه. يعني احنا نورمالمون الزجاج مع الزجاج وبلاستيك مع بلاستيك ايتترا. se retrouve dans la nature et constitue une pollution visuelle et olfactive. Visuel يعني تلوث كي نشوف بعينيا، يعني فيزوال نظري. olfactive تاع الشم، يعني نشم ونشوف الاوساخ. lorsqu'il se décompose لما هذه تتفتت يعني تتحلل هذه القمامه، تعطيني من البارتيكول دو بلاستيك ولا موليكول ولا sont libérés et polluent l'environnement، يعني تلوث المحيط. Si nous voulons que notre pays soit propre، إلا بغينا أن البلد تاعنا تكون نظيفة وجميلة، بلد نظيف وجميل، et que la population la faune et la flore يعني النباتات والحيوانات تعيش protégée يعني محمية، ما لازمش علينا jeter les ordures n'importe où، ما لازمش نقيسوا القمامة في أي مكان. Il n'est pas difficile de déposer une boîte de conserve, une bouteille, un sac plastique ou un morceau de carton dans une poubelle. قال لك ماهيش حاجة صعيبة أنك تقيس أي حاجة في البوبيل plutôt que de le jeter n'importe où، خير من اللي تقيسها في أي مكان. Très bien. نروحو نشوفوا الأجوبة مع بعض. Dans ce texte قال لك l'auteur parle de la pollution aérienne. aérienne يعني كيما نقولوا في السماء الهواء، ولا scientifique progrès scientifique. لا قال لك la pollution causée par les déchets. donc ندو الجواب سي. قال لك relève du texte une définition اللي هو التعريف. هنايا في النص عطانا la définition تاع les déchets. Voilà. Les déchets sont constitués par toute forme d'ordure que les gens ne déposent pas dans les endroits adéquats tels qu'une poubelle. حتى لهنا هذه c'est une définition. تعريف. لقينا الفعل ولقينا الموضوع les déchets وعطانا التعريف على الموضوع اللي رانا نهضروا عليه. Très bien. نروحوا الآن vrai ou faux. Les boîtes de conserve vides et les pleurs de fruits jetés par terre polluent la nature. Oui. les boîtes de conserve قلنا les pleurs de fruits يعني الجلفة تاع الفواكه كي نقيسها بارتير في الأرض شدي polluent la nature. donc c'est vrai. نروحو للجملة الثانية. les déchets qui ne sont pas collectés de manière convenable constituent une pollution sonore. sonore يعني سمعية نسمعها، وهو قال لي visuel مرئية olfactive يعني الشم. donc هنايا c'est faux خطأ. Si nous voulons que notre pays soit propre et beau, nous devons jeter les ordures n'importe où. Là, nous ne devons pas. La forme négative. Mais لازمش. وهنا قال لك لازم. Donc, c'est faux. شوف بتقلع لي غير ne pas ولات جملة خاطئة. صح. Choisis la bonne réponse. هنا في هذه الجملة قال لك l'auteur a utilisé une définition تعريف. un exemple مثال une reformulation إعادة صياغة. définition كما قلنا هو التعريف. exemple كي نلقى كلمة comme ولا tel que ولا tel ولا نلقى بين قوسين. هنا واش عندي في هذه الجملة tel que. donc هذا c'est un exemple. reformulation كي نلقى c'est-à-dire ولا autrement dit.
هذه reformulation صح بيان سور تدو منا حتى للنقطة ماشي تدو غير العبارة حذاري ندو من العبارة التي تدل على الغوفورميلاسيون حتى النقطة ليكزامبل نفس الشيء كل يقول اعطيني اكزامبل من تل كو حتى لهنا باسكو هنا صايره الفعل خلاص هذه هي الامثله اللي عطاها لي اكزامبل يعني مثال صح relève du texte le synonyme de salis synonyme المرادف هو pollu d'accord ونكتبه تاني في الجمع ENT صح هنا قال لك nous devons jeter les ordures dans les poubelles afin de انا اللي حافظ لي زارتيكولاتور لوجيك تاعي كي نشوف afin de pour dans le but de نعرف بلي le but la cause لازم نشوف car ou la parce que ou la grâce à ou la à cause de la conséquence نلقى alors donc par conséquent puisque لقيت afin de donc c'est le but قال لي remplace afin de par un autre mot شكون هو le mot في بلاصة afin de ندير pour préserver l'environnement très bien نروح للتمرين السابع اللي داروا باسي كومبوزي يتبعوا معايا واللي داروا بريزون نجي من بعده يعني نصرف الفعل في زمنين حسب كل تلميذ واش قرا نو نيتوايون نوتر كارتي لو كان نديرها باسي كومبوزي نقول nous avons l'auxiliaire avoir nettoyé er يكمل ندير اي في مكان er درت nous avons nettoyé parce que nettoyer ماهوش verbe de mouvement لا يصرف مع être يصرف مع avoir من بعد les personnes qui ont jeté هنايا ما كاش لاكور ما ندير لا اس لا والو باسكو علاش عندي l'auxiliaire avoir plus le participe passé salir les déchets par terre en ça يكمل بالاي ار ندير اي très bien الان نروحوا للبريزون nous nettoyons au ns jeter les personnes qui jettent هنايا ندير ENT ندير 2T راه يكمل بالتي او ار تولي 2T jette وهنايا salir c'est un verbe du deuxième groupe تولي salis في البريزون نروحوا لهنا نكتبوا لو بلوريال سو لو بلوريال تاعو هو سي ديشي نكتبها هنايا اس ديشي نزيد اس نوسيف ادجيكتيف اس الاي هذا يولي سون سي لو فيرب être avec il ou elle avec s يولي سون collecter les déchets pluriels ندير s pluriel jeter s dans une poubelle ces déchets nocifs sont collectés et jetés dans une poubelle alors هنا l'auteur qu'est-ce qu'il fait il raconte يحكي لنا لا il prescrit يوصف لا il explique alors كملنا الان الاسئله نروحوا للوضعيه الادماجيه كيفاش نعرف انا هاد لا بوليسيون على واش راها تتكلم واش قالوا لي بلي اون فومي كي سو ديغاجي دو سيت يوزين لا فومي هي الدخان من المصانع حنا نعرفوا بلي الدخان تاع المصانع وها هي الصوره واش دير لي بوليسيون دو لير تلوث الهواء كتبنا العنوان ما نساوش لا بوليسيون دو لير la pollution de l'air autrement dit de l'atmosphère عطيته reformulation est un phénomène nuisible ظاهرة خطيرة qui menace l'environnement الذي يهدد المحيط quelles sont ses causes et conséquences دائما نحط هذا السؤال بصح الا طلب منك غير لي كوز دير quelles sont ses causes وإلا غير لي conséquences quelles sont ses conséquences إلا للزوج ديرهم للزوج لازم دائما تكمل المقدمة بسؤال دونك هنا درنا reformulation وعطينا تعريف لا pollution de l'air وكملنا بسؤال في المقدمة نروحوا للعرض la pollution de l'air est causée par les gaz des moyens de transport voitures, trains, etc. la fumée des usines alors تلوث الهواء سببه غازات وسائل النقل كما السيارة والقطار وعندنا دخان المصانع ce phénomène est dangereux هو خطير par conséquent il provoque des maladies graves نعطي النتيجة
خاطش هو قال لك دير لي كونسيكونس. دونك ماذا يسبب هذا التلوث الهواء؟ واش هو النتائج تاعها؟ il provoque هذا لو فينومين اللي هو لا pollution de l'air provoque يسبب des maladies graves telles que درت اكزامبل مثال difficulté respiratoire صعوبة التنفس كما الازم الرجي الحساسية اي تروبل كاردياك يعني الاضطرابات في القلب. وندير الخاتمة دونك تاني conséquence il faut lutter contre ce problème par tous les moyens possibles. لازم نحارب هذا المشكل بكل الوسائل الممكنة. فوالا هذه الوضعية تاعنا نعاود نقراها لكم اللي يبغي يكتبها يدير بوز ويكتبها. La pollution de l'air. La pollution de l'air, autrement dit de l'atmosphère, est un phénomène nuisible qui menace l'environnement. Quelles sont ses causes et ses conséquences? La pollution de l'air est causée par les gaz des moyens de transport, voitures, trains et la fumée des usines. Ce phénomène est dangereux. Par conséquent, il provoque des maladies graves telles que difficultés respiratoires, asthme, allergies et troubles cardiaques. Donc, il faut lutter contre ce phénomène ou ce problème par tous les moyens possibles. Voilà, وصلنا لنهاية الفيديو. J'espère عجبتكم. ما تنساوش لايكي بارطاجي et